Kapivosya nam tabi Malaysia madani miampai kodogo izo Diana Gilbert tet abal ai kadazan dongo suvab liti. Tada minggu kavahu Wuhan kotahu duvai budu vongo podom onom. Onom kemuhakan id kampung Pangi Tenom no kotoi mosakadai motorcycle kavavagu manta di Vuzon Montili Dato Sri Panglima Haji Jinor kahapas pinapondun motorcycle dia ho montok pinapoto do engine reel toi kereta api ina kota guvang kobohingkangan brek id kinantakan di kotahu Wuhan kotahu nakatahib. Sakadai diti pinabuzo di Montili pamutanaman penginsadahan ng pamaunan takanon Dato Jamawi Jafar ipenogi adun melalap. Sakadai diti sebagai tanda pamagatangan dan kinataman menakadai pepotod engine reel ino kotaguvang kebohingkangan brek miampai pinapondun motorcycle dioho. Ini kita menyampaikan 6 biji motor kepada 6 anak muda yang terlibat dalam peristiwa kereta api antara Tenom dan Pangi pada 4 hari yang lalu. Dan sumbangan ini adalah disampaikan melalui saya oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Noor. Ini menunjukkan keprihatinan beliau. Pinapahambus panongko augi gina o menonoy mo sakadai diti o monokotahod kuminah do kapelintan din sakadai motorcycle ipinatak do dioho. Saya mewakili rakan ini mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Datuk JJ sebab dia yang bertungkus lumus untuk mendapatkan bantuan motor itu daripada Ketua Menteri kita JJ. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyaklah. Datuk Jamawi bersama dengan Ketua Menteri sudi membantu kami yang berada dalam keadaan 4 hari yang lalu lah. Binuzu video ina katazad upisol papavakas kuasa do konsol kakadazan sandakan MPS kiko tumbazan minangan do sotinimungan kokusazan untuk pinapapanaw penoyhian id kinezonon pasar Batu Uvahu sandakan di tadaw kohimo na katahib. Minabawa si mohoingon pulis uvang sandakan ACP George Abdul Rahman maso obo gisan di sido do papapanaw penoysukan kagompit kinantakan no komoy. It is so kapayhan di SCP George pinapayho do kinantakan inantakan di kuang hobijam ko duvo tahungopod minso sodop di songyan inopitan miampay tambahut pakalaja di sido pinapapanaw panoyhian montok manoyhi tapanasan pengindopuan it kinezonon pibohisan no komoy. Minomihin inopitan do songuhun ikikotumbasan papadagang sogilit aw no sukazan miampay poingukab it kinezonon no komoy paghuhuy nantakan piuvahan boss. Id kinantakan diho minangan inopitan do pipio tuhun aw non tutunan gisom nakasabab do no sinduahan no kohonit idbo gisan tinan. Kes diti soy zukon id sibo section iso vahu onom kanun kondasan tumagantob do pu pakalaja polinta do papapanaw kalaja. Suway ko section tohu duvo kanon kondasan to nakasabab ko sinduahan montok magantob do pu pakalaja polinta mantad papapanaw kalaja section iso apatu kanon kondasan to minogunam. Namot diho id iso kapayhan di panakaday Montili kapalintan kinizonon ng pamuhominan dato virus rendan pinapayho do aw manak hivang o kamontilian kumahdo dumagang sogilit aw kavasa id kinizonon do bogisan kikuasa kinizonon hobi pavago diho ipapakito koy man o ngo. Namot diho automod avanangan o konsol kakadazan sandakan MPS hang tosyo tinimungan do son tinimungan papadagang sogilit aw pavakasaon kuminado upisol papavakas kuasa diho. Pinapayhoi Presiden Dino Walter Casmon aiso piangazan do bogizan di sido kumado hang diho. Minabawa si Walter, komohigan do papavakas kuasa MPS, imaso papapanaw kalaja monto komohigan, do tuhun ginuman tomoy mo paguhuonon. MPS poinso kadunghang do pulis monoizuk kinantakan diho, o manakaday poimpono montok mogovit, di minoningan idumbangan do kandangan. Pinaposaw nogi isido do tuhun ginuman do papadagang sogilit aw pavakasaw no po, ngahang di kadandang undang-undang. MPS minsa kaday miyampay do pulis ijon suvay montok manangod tapanazan aiso kavasan diho.
Pahabon na babazan Jualan Rahma kumaid kinazunan pemuhaminan program Perumahan Rakyat PPR id uvang Parlimen Sepanggar. Minabosi pu Parlimen Sepanggar Dato Mustafa Sakmud hang diho montok manakadai do tinimungan kikon wan to sibo do kanu bakang kegaganapan id gatang di hobi o mula. Pinggi saman diho papanaon masa pisokadungan do Kementerian Pidagangan Suang Pogun om belanja pagiuman komposizon KPDN kahapas na ko kita penerimaan di kapengunsub mantad do tuhun magigizon. Ramai di antara penghuni-penghuni PPR ini boleh dikatakan golongan yang berpendapatan rendah. Jadi kita mau utamakan mereka. Selepas ini kita akan duduk berbincang dengan KPDN SCP untuk kita jadualkan di sekitar Parlimen ini. Nabos si sido iti kumina do kapabalan kahapas kuminakap ida babazan Jualan Rahmah id inanam. Minabos si Dato Mustafa babazan Jualan Rahmah di Tiko Sudong montok manakday papainggan timbagat do tuhun magigizon kanu bakang kegaganapan id gatang di hobi omula ontok minduduk penandakan hari raya. Gisambay no diti opod pangan Jualan Rahmah do pinazu id Parlimen Sepanggar. Projek penadaan stesen penakan toy pencawang lotelik kavavago id Kampung Takis Papar pisoso mo kotoy na po impono id Wuhan kaapat mikot. Minabosi po Parlimen Papar Dato Armizan Muhammad Ali projek penadaan inopongo di Wuhan ko duvo nakatahib bayno diti id pangan kaponondohion timbagat mantad stesen papotikid sandad kuma id stesen papotikid kavavago. Songyan no kotoy na po impono pisoso mo iho kanu papatanto penakan lotilik di hobi andang susutonon dino do kapunguhan tapanazan tikit ta daw da tuhun magigizon. Omnogi kanu papavanga kompasan do mamomaguno lotilik di maso mingkavas id kinaizonon pososoy hi. Nabo si Dato Armizan iti di kapas kuminakap minombi do project penadaan stesen kapatakidan lotilik diti. Di taon nakatahib apat projek kapatikidan lotilik kavavago id uvang papar do na po nga om nakatimpun tuminoy na. Iho na po nga stesen kapatikidan lotilik Kampung Beringis, Kampung Sakayan, Kampung Kawakahan Kampung Sagang. Minabo si Dato Armizan kapokyonuan impon do tuhun ngavi miaga do penakan lotilik tumoy mo onwan pamuginavan sebagi kagompitan do kapalintan mong iho kozo do infrastruktur impon do tihambusan ponto don. Pisoso mo o Kementerian Ontod Donon Tuhun ke Suma, monidon do Sabah Talent Development Center STDC, montok memantod pidagangan pakakalaja pogun diti. STDC kita guvangan popisamo kebahan ketundaan, toyhan kebahan omnogi kapokyanuan do pemonan. Minabaw si Kemoduvo Montilidino Datu Khairul Firdaus Khan, hongkod diho nga mangukab nogi do hongkod datah vinakas kalaja misompu, id piyahatan do ijon kapalintaan pogun pisompu van. Ini bukan saja setakat aspek pasaran buruh negeri Sabah juga, tetapi juga masyarakat kita yang banyak keluar daripada negeri Sabah untuk bekerja. Untuk kita pastikan kebajikan mereka, kemahiran mereka dan juga keberhasilan mereka itu benar-benar dapat dirangkumkan sebagai salah satu agenda utama di dalam setiap pekerja-pekerja di negeri Sabah. STDC pisoso mo papatimpu do sa awal id kohimpupuson suku kotahu taon diti ipoy maganon di Vuzon Montilis Sabah. Pinggi saman diti asil kampazatan do bengkel palanhang pamatadaan pidagangan pakakalaja pogun Sabah duvong ibu duvong padom onom. Bengkel imonimong magisusuvay ijon kapalintan pisompuvan pogun diti kituduvan mangintutun ahal vinakas kalaja popisamo pisokadungan kadapas pogun. Montok monidong pidagangan pakakalaja di hobi andang systematic mazah pemagunaan data misompu. Koisan hang konduan Islam Sabah Pertiwisa, pinopatihambus ko basanan ontok tikid Ramadan miyampay manakaday do tinimungan di ausong ko konosipan tavasi kipokyonuan. Ababazan kasi Ramadan Pertiwisa bayno diti mamodimpot ko potikidan sakaday kumah atus tina na sampapas tina osonguhunan asnaf suway ko atus dazanak id kota Kinabalu.
Minabawa si Ponikon Pertiwisa Zaleha Kasim, ko isan ditinga popotihang busno gi kaubasan taunan miampay papabuzu sakday, kumahdot sikul tanak no duanan mohoing omnogi sikul tanak mualaf id tambunan. Nabawas do sido iti idaba bezan khatam Al-Quran perdana kopiondot aba bezan semarak Ramadan id kota Kinabalu. Potinda paunogi imiontong Pertiwisa toh Puan Farida Tusin. Aba bezani tinanud do hobi du vongatus mamampazat diho ngasinuangan nogi miampai bos-boson poin bida kinuhuvan do nuzul Al-Quran rahmatan lil alamin. Sunduan Guminavo Kumah Kitab Suci Al-Quran pinotihambus da pinosindak. Id putatan tahungatus mamampazat papagompit apadam onom tinimungan, mantad mosogit om surau pososohi uvang da komoy om pinampang, minampazat da ababazan khatam Al-Quran perdana kelas mari mengaji mosogit uvang putatan. Ababazan di pinemagon di Pu Parlimen Putatan Datu Insinyur Syahelmi Yahya, id pason di sido kinamoy idatu Syahelmi aba besan diti sebagai impon kikuno popisompu do tuhun magigison mazah aba besan pembesan khatam Al-Quran. Pimpagatan manampasi kobituahan do Al-Quran aw apatut o tingkod gisom do khatam nopo. Sebahik diho tihong buson miampai kaubasan mambasa, memuginavo o memalati tikit di poin suang, montok do di zon tonudon do keposizon. Ahansan nogi isido do moy o aba besan miaga diti, o kon ko po zuvon nopo kopiondot vuhan Ramadan, ngapo tihong buson miampai adas idvuhan ngavi do suvai. Saginmu duvo ngoy buhopot tinimbul lambuk pinotikid kuminado memimiong bo id bazar Ramadan peladang putatan. Kapatikidan tinimbul lambuk diti o nopo ko mamasi ko basanan nga paposindak pavagu do sunduvan pisampuvan no sizun tinaw montok menandak ko zuzuvo Ramadan miampay poimponu piunungan. Ini satu mewujudkan satu jalinan kerjasama di antara belia di bawah badan bukan kerajaan. Kedua, pendekatan belia bersama pejabat Parlimen Putatan dengan komuniti setempat. Kogompitan to pulokis do tanak tongomuhok idaba besan miaga di tinopo nga impon tevasi kozo montok papoin somok do buan miampai do tuhun ngavi mazaba besan daun tuhun magigizon. Kami berharap kerja-kerja kebajikan ini akan terus dilakukan dan terus bekerjasama kepada mana badan-badan kerajaan yang ingin bekerjasama dengan NGO yang ada seperti kami. Ingka kapo di vagu tebal ay kada zando baino diti semusut ahapas iti abal dongo subab Sarawak Izo Diana Gilbert Salam Malaysia Madani Kopi Vosian. Bisa